I just need to sign it, then scan it again, and I'll... السلام علیکم. کیا حال ہے عابد بھائی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کرم شکر. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکریہ، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. کیسے بوبی؟ ٹھیک ہے. جی اللہ کرم شکر ہے، ٹھیک ہے. وہ کام کر رہی ہے ادھر. ہاں، میرے سلام اس کو دے دو بس. جی ہاں؟ Amazing, you know that. کوئی نیا خبر بھائی؟ خبریں تو آپ نے بتائیے آج کل سائبر کیس کی بھی ہے اور دوسری بھی ہے. ہاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی یہ سائفر کی سب جی. کی. یہ شاہ صاحب نئے آئے ہیں میرے میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. بس آپ بس، کچھ بولیے. میرا خیال وہ نہیں سن رہی ہے. بول نہیں رہے کچھ. شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ اینڈ 400. سر آپ کچھ بولیں گے؟ بول نہیں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک شکر الحمد. میں ویکھیا میں ہے سارے ہی اگے پیچھے. محمود بھائی السلام علیکم، کی حال ہے؟ بڑے دنوں بعد وعلیکم نظر آئے جی، السلام. کدھر گئے؟ ٹھیک ٹھاک شکر اللہ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ؟ شکر ਇੱਥੇ الحمد ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਲੇਟ ਹੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ. ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ. ਵੈਲਕਮ ਐਵਰੀਵਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਵਸ ਬਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਸ ਬਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਚੁੱਕੋ ਵਸ ਬਈ ਨੇ. ਵਸ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਚੰਨ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨ ਕਿਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ. ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਨ ਸਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਾਬਰ. ਬਸ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ. نہیں آ رہے. میں انہوں نے چکیا لیکن وہ اتنے نہیں آ رہے. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ تسی ਉਹਨਾਂ بھی ਦੀ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਬਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚੰਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਨ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਿ ਬਸ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਨੈਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਲਈ ਨੇ. ہاں میرا خیال ਹਾਂਜੀ آستے آستے پتہ لگ جائے. ਜੀ 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 ਜੀ. اور ਚਲੋ سر جی ٹھیک. ਪੁੱਛੋ. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ نماز ہے ਆਪਣਾ السلام علیکم. امبوز بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت سے؟ ਠੀਕ ਠਾਕ شکر اللہ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਜੀ؟ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? اللہ کا کرم جی، شکر الحمد. ٹھیک ਹੋਰ ٹھاک. ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ نے؟ نویاں تازیاں تو پتہ ہی کی ہے. خان صاحب نے نال یہ مرشد دے نال یہ سارا سسٹم ہے. اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہوئے گا انشاءاللہ. ہاں جی آج کتنا چیلنج تو ہوا لیکن پتہ نہیں دیکھو کی کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ
ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਨਾਇਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਹ ਗੁਜਰ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾੜ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਾੜ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ? 10:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਬਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਦੇ 10। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? 7:30 ਵਜੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7? ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਮਰਸ ਪੋਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਣ ਜੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह, कोशिश करते पे हैं, देखो अल्लाह करेगा इलेक्शन करवा, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन करवा लिए। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਕਿ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50-50, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਠੋ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਫੀਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ। बारिश बारिश कोई इतना ज्यादा नहीं है। वासिफ भाई आप ऊपर नहीं आ रहे सर? हम ਦੱਸਦੇ ਦੇ ਪਏ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਬਤਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज ठीक आ रही है? साउंड नाल आ रही है? आवाज बड़ी एहतियात रखना, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਹ ਖੜਖੜਾਹਟ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਕਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر تھوڑا ٹھیک اور بہتر کرو اور بہتر کرو ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں کیسے زبردست ہوں ٹھیک ہے زبردست ٹھیک ہے چلو بہترین کیونکہ اس بروڈ تے صرف ساؤنڈ دے نال میں کہ چلو ٹرائی کریے کیونکہ مختلف ٹائم چ جیسے گل کری دی اسے اور چیز ہوندی ہے جیسے پڑھیا جاندا ہے وہ وچ وقفہ ہوندا ہے مائک نے اپنی تھرو کرنی ہوندی ہے آواز تے چلو جی چلو جی شروع کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینین کی وحاذا البلد العمین اور اس امن والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ پس تجھے اب روز جزا کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ 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 زبردست ظفر بھائی زبردست اللہ السلام برکت عطا فرمائے السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ ماشاء اللہ السلام بڑی وعلیکم خوبصورت السلام آواز ہمارے بھائی کی ہیں بڑی جزاکم اللہ خوبصورت خیر آواز ہے ہمارے بھائی کی میں کہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو کہنا سی ڈی بناواں اردو والی میں تو بڑی اچھی لگتی آواز انہاں دی اردو والی ماشاءاللہ بڑا ہونا اللہ پھر برکت اللہ برکت جزاکم اللہ خیر چلیں جی تھوڑا سا حمد پڑھ لیتے ہیں اللہ کی تعریف میں کیونکہ نعتیہ نعتیہ کلام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ 2 اشعار میں پڑھنے کی کوشش کروں گا لیکن آج میرا دل ہے کہ ابتدا کی جائے حمد باری تعالیٰ سے جتنی دیر تک ہمارے دوست احباب آتے ہیں اتنی دیر تک ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں بھی برکت ڈالے اور خان صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائی بیسکلی یہ ذکر کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو اچھے طریقے سے اپنی بروڈ کی ابتدا کی جائے دوسرا یہ کہ اس بروڈ کی کاوش جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ایک وسیلے کے طور پہ یاد کی جائے جی حمد باری تعالیٰ دل پہ کلمے کی ضرب لگا دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی یہی ہے دعا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کائنات کا خالق اللہ
سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں انسان کی حقیقت، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی یہی ہے دعا، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست جی۔ السلام علیکم نیلا بہن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سن رہی ہیں؟ جی جی وہ میوٹ پہ رہتی ہیں زیادہ۔ جی ویلکم ایوری ون، جتنے بھی احباب ہیں۔ جی جی سوری، السلام جی نیلا علیکم بہن، ورحمۃ اللہ۔ نے مجھے کسی نے وعلیکم بلایا السلام۔ ہے، شاید کسی نے نام لیا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جی ہوسٹ بھائی نے، عابد بھائی نے آپ کا نام لیا، آپ کو آپ کا اچھا حال اچھا، دریافت کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ جی الحمدللہ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ بھائی آپ نے بہت اچھی، یہ میرے خیال سے حمد تھی نا، حمد آپ نے پڑھی ہے، جی حمد بڑی پڑھیے، زبردست، حمد پڑھیے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جزاک چلے آپ بات کریں، ہاں تھینک یو، میں میوٹ پہ جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ضرور ضرور۔ جی ابھی تک خالد بھائی آئے ہیں اس بروڈ سے اٹھ کے۔ خالد بھائی سے التماس ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی بلوا لیں، شیئر کر دیں ان کو بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں چکن دی بڑی کوشش کی ملک صاحب نے، میں کہا نہ ساڑی بروڈ دا ٹائم ہو گیا، میں نہیں آندا اتنے۔ میں بھی نہ سے ہونا آیا نا جی، میں عابد بھائی آگسی پہ بے وفائی کر گیا۔ نہیں میں اتنے اصل چ یہ لائیو نہیں ہلے ہوئے، تو میں کیا کہ جا کے میں ویکھن صحیح، میں ہمیشہ اتنے ٹائم دینا ہونا، لیکن یہ ٹائم جہاں وہ اپنی بروڈ کا، یہ دن بعد میں چلے جانا ہوں، اس واسطے میں کہا چلو تلاوت قرآن پاک کر کے ذرا حمد حمد اور شریف نعت پڑھیے دا تے جڑا۔ ہن نعت کس نے سنانی؟ تسی سناؤنی کہ خالد بھائی نے سناونی؟ میں خالد بھائی بھی سنان گے، میں بھی سنا گا، ہلے ساڈے پبلک آندی ہے بھی میں تو دو شعر سنانا پنجابی دے، تے اس بعد خالد بھائی سنان گے۔ خالد بھائی دی چلو بڑی ٹھیک پیاری ہے، آواز ہے۔ بھائی جی جی کر دے
ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਓ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗਦਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ ਆਵਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਪੈਣ ਕਦੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੌਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਹੰਝਵਾਂ ਨਾਲ ਤਰੋਕਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗਦਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ जज़ाकल्लाह खैर जी खालिद भाई माशाल्लाह जफर भाई जिंदाबाद 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 जी बहुत खूब मैं दोस्त ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ आमीन ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ जी खालिद मैं महमूद साहब मैं मियां दो भाई शेर साहब को मैं दो शेर ही सिर्फ पढ़ूंगा और जफर भाई की खिदमत में और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना तेरे सोने मदीने तो कुर्बान में तेरे सोने मदीने तो कुर्बान में तेरे सोने मदीने तो कुर्बान में लिल्ला मैनू मदीने बुला सोने तेरे सोने मदीने तो कुर्बान नहीं इत्थे नहीं लगना जी पे गल दूई आपड़ी ती आने जी बिस्मिल्लाह बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अनदाद हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं
دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی مجھے دید کرائی تھی آقا کیوں آس لگائی تھی پھر آگے لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے سرکار کے قدموں میں کرتا ہوں جبیں سائی سرکار کے قدموں میں کرتا ہوں جبیں سائے سجدہ نہ سمجھ زاہد سجدہ نہ سمجھ زاہد سر دیتا ہوں نذرانہ سجدہ نہ سمجھ زاہد آقا تیرے تکنے کو بیتاب ہے خالد اب آقا تیرے تکنے کو بیتاب ہے خالد اب رخ سے تو ہٹا پردہ اپنا تو دکھا جلوہ مر جائے گا دیوانہ اپنا تو دکھا جلوہ دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے آقا دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے میں شر میں بھی کہہ دینا میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں اور مولا میرا وکر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے مولا میرا وکر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا نبی پاک دنا ہووے مولا میرا وکر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے ماشاءاللہ جی جزاک اللہ جی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی زندگانی ہے مختصر سی میری کہانی ماشاءاللہ خالد بھائی بہت اچھے محبوب بھائی بڑا زبردست اور میں یہ شعر خان صاحب کو ہی ڈیڈیکیٹ کروں گا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر دو ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر لو
اور بادشاہی اگر دونوں جہانوں کی ہے درکار، بادشاہی اگر دونوں جہانوں کی ہے درکار، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو، دوستو آہو محمد کی غلامی کر لو۔ آخر میں دو صرف باتیں کر کے میں پھر ادھر کباب لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شعر کا منظر بھی بتا دوں کہ میں نے خان صاحب کو کیوں کیا ہے ڈیڈیکیٹ۔ ایک وقت تھا جب یہود و ہنود اپنے عروج پر تھے اور اپنے فیصلے منوا رہے تھے، تو پھر ایک محمد مصطفیٰ کا غلام اٹھا جس نے شرق تا غرب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا ڈنکا بجانے کا کام اپنے ذمے لیا اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جب وہ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں گیا تو اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ اسلامو فوبیا کے خلاف، جب اسلام کو دہشت گردی اور دہشت گرد کہا جاتا تھا، اس وقت اسلامو فوبیا کے خلاف ایک قرارداد منظور کروا کے روح زمین پر بسنے والے تمام بنی نوع انسان کو یہ بات باور کروا دی کہ مسلمان پرامن تو ہو سکتا ہے، مسلمان جان نثار تو ہو سکتا ہے، مسلمان پیار اور آشتی کا پیغام تو دے سکتا ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کو اس کے آقا کریم نے گھاس اور درخت، کانٹے، شجر، جانوروں کے حقوق بھی سکھلائے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے یہیں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی شروع کی اور وہ غلامی میں اس قدر آگے چلا گیا کہ پھر اس نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا اور سیرت الرسول پڑھانے کے لیے، تاکہ پاکستان کے 23 کروڑ لوگ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو اس نے القادر ٹرسٹ جیسے ایک آفاقی درسگاہ کا قیام کیا جو آج بھی موجود ہے۔ پھر میں نے اس لیے کہا کہ آؤ محمد کے در کی غلامی کر لو، تو اس نے جب اپنے آپ کو فنا پھر رسول کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شہرت کے ڈنکے شرق تا غرب بجا دیے۔ اب مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی عمران خان کو نڈر، غیور، بے باک اور امن پسند لیڈر کے نام سے جانتا ہے۔ جی اوور ٹو یو جی، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوئی ہو تو مجھے درست کر دیجیے گا پلیز۔ اسی جی لیے سلامت رہیں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ عابد غلام بھائی، حشر میں جب سید الورا کے چلے، کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کر چلے۔ اور انشاءاللہ وہ جھنڈا عمران خان کے ہاتھ میں ہوگا اور ہم سب آقا کے غلام اس جھنڈے کے سائے کے تلے ہوں گے قیامت والے دن انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی محبوب بھائی زبردست ہے۔ کسی جی کباب کھانا ہے تو ماں دسو۔ لے آؤ بسم لے اللہ آؤ کرو۔ لے آؤ۔ اللہ اللہ آ جاؤ برکت پاوے، اللہ آ جاؤ۔ برکت پاوے، کہاں نہیں جاؤ کھا اللہ دیو۔ برکت۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا زبر بھائی آپ لے کے چلے نا۔ جی لانا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ بیسیکلی حالات حاضرہ پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آگے پیچھے کی باتیں تو جو ہیں وہ اکثر ہم کرتے رہتے ہیں، تقریباً ہر ایک کو پتہ ہے کیوں ہم سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو۔ خان صاحب بالکل رائٹ وے پہ ہیں، ان کی ایمانداری، ان کی لیڈرشپ میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس پہ بات کرنا کوئی باقی رہ گئی ہو، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مختلف جرنلسٹ نے اس پہ پوری کتابیں لکھ دی ہیں۔ تو حالات حاضرہ کو نظر میں رکھتے ہوئے آج کا جو ایکشن لیا گیا ہے دوبارہ، جی اگر آپ میوٹ کر لیں تو RPTI 530 آپ کی طرف سے شکایت آ رہی ہے، کائنڈلی السلام RPTI علیکم۔ 5۔ وعلیکم السلام سر، آپ پلیز کائنڈلی ایک دفعہ میوٹ کر لیں، آپ کو موقع ملتے ہی آپ کو مائک دیا جائے گا۔ ہمارے اوکے، BFT بھائی مائک کو لے کے روٹیٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں لے کے چلیں گے بروڈ کو، کیونکہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ چاہیے ہوگا، میں دوسری بروڈ سے ہو کے آؤں گا۔ کویسچن ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں دوبارہ ایک درخواست دائر کر دی گئی ایک راجہ طاہر نواز عباسی کی طرف سے۔ اس نے اپنے ایڈوکیٹ کے ذریعے عزیز الدین
کا खेल के जरिए एक दरख्वास्त दोबारा उसने भी दायर कर दिया है। इससे पहले अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए, दुरुस्त नहीं हुए, इसलिए इनको बल्ले का निशान ना दिया जाए। तो हमारे जो चेयरमैन पीटीआई जो अभी आर्जी तौर पे मुकर्रर किए गए हैं गौर अली खान, उन्होंने खान साहब से मुलाकात से पहले कहा है कि अगर बेल्ट पेपर होगा तो बल्ला ऊपर होगा। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा कि अगर बेल्ट पेपर होगा, इलेक्शन होगा तो बल्ला मौजूद होगा उस पे। मेरी सिर्फ सवाल करने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता सकें कि कोई पाकिस्तान के कवानीन में या आइन में कोई ऐसा कानून नहीं मौजूद जिसमें इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उस पे कोई एक बाकायदा कानून हो कि इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सारी पार्टियां अपने मुताबिक अपने लीडरान को चूज करती हैं, इसी तरीके से पीटीआई भी चूज कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी डिबेट की जाए, आम जो फैम लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता क्या है। इसके मतलब को अगर कोई कानून है, किसी के पास नॉलेज है इस मतलब, तो वो मुझे भी बल्कि इन्फॉर्म करे। जहां तक मेरे नॉलेज में है कि कोई हमारे आइन में ऐसा दस्तूर या ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतल्लिक बाकायदा ऐसा हो कि जिसमें बताया जाए कि कौन लोग जो है इसको वॉच करेंगे, कैसे ये इलेक्शन होगा। ये पार्टी के अंदर का मामला होता है। तो ओवर टू यू बीएफटी भाई, आप रोटेट करें, मैं थोड़ी देर के लिए वक्फा लूंगा। आपको पता है कि मैं इस वक्त सिर्फ हाजिरी लगवा के निकल जाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह आपका वेट करेंगे जी। महमूद भाई आपसे शुरू करते हैं ऊपर से और फिर रोटेट करेंगे। महमूद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू, माइक आपके पास है, बिस्मिल्लाह। जी मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून ही कोई नहीं है। अगर कानून होता तो आज इमरान खान अंदर नहीं होता, बाहर होता। कानून की हुक्मरानी होती तो आज इमरान खान अंदर नहीं बाहर हुक्मरानी कर रहा होता। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आप डिबेट जारी रखें। मुझसे ज़बरदस्त। नाइला सिस्टर आपकी तरफ माइक लेकर आते हैं जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे नाइला सिस्टर? जी जी मेरा भी सेम वही आंसर है जैसे वो अभी भाई ने आंसर किया है कि वाकई में अगर कानून होता तो कानून को कोई मतलब लेके चलता। जब कानून है ही नहीं तो इसी तरह ही चलना ना सब कुछ। जो दिल करता है वो कर रहे हैं, जो उनका दिल करता है वो अपने असेंबली से कानून बना रहे हैं, न्यू कानून वो बना रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा ही है कुछ आंसर। थैंक यू जी। खालिद महमूद भाई आपकी तरफ आते हैं। जी बीएफटी भाई। क्वेश्चन सुन लिया कि अभी आप कबाब खा रहे हैं या लेने जा रहे हैं? मैं एक मिनट मैं बताता हूँ। मैं सामने फिलहाल एक मिनट मैं किधर हूँ? कैमरा ऑन करके कबाब ही दिखा, नहीं दिखाई दे। चपटी कबाब बन रहे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह। ये कौन सी जगह है खालिद भाई? ब्राइटफोर्ड अबासीन। वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें तो टेस्ट भी ज़बरदस्त है। अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे, आपको माशाल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाले। आमीन आमीन। राजा दा कम जोर दे का नहीं नु तो लखपला बादशाही दे बीएफटी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। प्रॉपर वो पाकिस्तानी पैन भी पड़ा शावर था। शावर। ज़बरदस्त। आफियत होसी। आ जाओ आबिद भाई आ जाओ। बिस्मिल्लाह आए कि आए, इंशाल्लाह जल्दी आए इंशाल्लाह। तुसी आओ तो तुसा इधर कबाब खिलाइए जी। तुसी जारी रखो, मैं इन्होंने कोलो कबाब करना ते मेरा इन्हों ते फिर तुसा नाल वापसी ते जी गप आप कॉन्सेंट्रेट करें कबाब पे इंशाल्लाह जी। आरपीटी भाई आपकी तरफ आते हैं, बिस्मिल्लाह। आरपीटी वेलकम की बात ब्रॉड पे आए, वेलकम आपका। और जी क्वेश्चन अगर आपने सुन लिया तो आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आरपीटी माइक आपकी तरफ आता है, बिस्मिल्लाह।
RPTI, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? PTI 530। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका सवाल पूरी है तो अगर आप बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब भाई को। बिग रिस्पेक्ट। जी जी, माइक आपका है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब थोड़ा अपना डेकोरम बता दूं। यहाँ पर होता क्या है, जब आपके पास है ना, नींद में हो जाएंगे, आपका सलाम भी हम नहीं दे सकेंगे सबकी तरफ से आपको। वालेकुम अस्सलाम। मगर आपके पास माइक आएगा, आप अपनी बात करेंगे, जैसे आपकी बात खत्म होगी तो फिर नेक्स्ट पर्सन बात करेगा, ठीक होगी ना? तो बिग ओके रिस्पेक्ट। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, आप ओके, बात करें। बस जो ये तो आप लोग का ये सारे सिस्टम अभी नहीं था, मेरे एक भाई ने सारे इसने मेरे को मैसेज किया। बस ये पाकिस्तान में एक तो कानून है नहीं, जर्नलों का कानून है, बस जिसका डंडा वो उसका बस सारा कानून है। बस का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अज़ाब नाजिल कर जैसे फ़िरौन के ऊपर हुआ था वही नाजिल करे। बस हम यही दुआ कर सकते हैं। बस इन लोगों ने सारा गुंडागरी शुरू किया है, कानून का है नहीं पाकिस्तान में, इंसाफ का नाम नहीं है। पुलिस को, हमारे पुलिस को दे और हमारे साइड जर्नलों को देखो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, कहाँ तक पहुँचा है पाकिस्तान को। बस यही दुआएं हम उनको करेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायत नहीं अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। ज़बरदस्त, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बिग रिस्पेक्ट, आप यहाँ हमेशा आया करें। ये हमारे आबिद भाई हैं, इनको आप फॉलो कर दें। बाकी जितने हमारे यहाँ गेस्ट हैं जो स्पीकर बैठे हैं ये सारे रेगुलर हैं, इन सबको आप फॉलो। तो यहाँ पर क्या है कि सारे अच्छे फॉलोअर मिलेंगे। जी फरिश्ता सिस्टर, माइक की तरफ आता है, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको। फर्स्ट खराब है तो इंसाफ की बात करते हैं। हमें इंसाफ लेने के लिए हाथ में डंडा पकड़ने की जरूरत है। जिस दिन इस 24 करोड़ ने डंडा उठा लिया ना, तब इसको इंसाफ मिलेगा। खाली अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं जानती मानती हूँ अल्लाह ताला हेल्प करता है बंदे की, अल्लाह मदद करता है बंदे की, पर तभी जब इंसान हरकत करता है। तो हमें इंसाफ लेने के लिए हाथ में डंडा पकड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन हमने हाथ में डंडा पकड़ा ना, उस दिन हमें इंसाफ मिल जाना है। अदालतें खुद कहते हैं वो क्या इंसाफ देंगी किसी को। ज़बरदस्त। जी इमरान खान भाई, आपकी तरफ माइक आता है, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा। कानून जिता कमज़ोर हुए, हर आदिल रिश्वत खोर हुए। मैं बार बार शेर पढ़ता हूँ। कानून जिता कमज़ोर हुए, हर आदिल रिश्वत खोर हुए। मुल्क तरक्की क्या करे जेरे मुल्क दा हाकिम चोर हुए। BFT भाई, ये आज इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, इसके बाप का मुल्क है। जो हमने अपना चेयरमैन, हमारे साबिक चेयर PTA इमरान खान ने अपनी सीट पर एक मुकर्रर किया, ठीक है ना, मेरी जगह ये चेयरमैन है। ये होते कौन है? ये होते कौन है? इनके बाप के यजीद की भी फौज थी, फिरौन की भी फौज थी, सब की फौज थी, वो गर्क हो गई है। तुम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर खुदा बन, झूठे खुदा बन के बैठो ना, इंशाअल्लाह हम आपको ऐसा रगड़ा देंगे ना जैसे हमारी बहन फरिश्ता ने कहा, और उठाएं डंडा तो इनके सर पे मारे। ये ऐसे बंदे के पुत्र नहीं बनते। जब हम एक कौम बन के, एक पाकिस्तानी बन सामने खड़े होंगे ना, ये खुद पीछे हटेंगे। कानून तुम्हारे बाप का है, मुल्क तुम्हारे बाप का है, क्यों हमारे इस तरफ क्यों कर रहे हो? कि चोर हैं, डाकू हैं, उनको तुम वेलकम कर रहे हो। जो एक लीडर था, एक सच्चा ईमानदार लीडर था, 28 साल हमारी परवरिश की है उसने पाकिस्तान के अंदर, उस नहीं तोड़ा कोई ऐसा काम। कभी क्या कहते हो क्यों यार? इनके दिमाग में हमने सब्र का थामन लिया। हमारे खान ने कहा कानून कानून। मेरे भाई, ये कानून के खिलाफ हैं। ये लोग कानून के खिलाफ बोलते। आप ही कानून, वो हमारा लीडर नहीं बोलता यार कानून के खिलाफ चलो। खुदा की कसम, जब हमारा लीडर बोलेगा ना कानून के खिलाफ चलो, इन बैठे इनको निकाल के इनको रोडों पे हम लोग होंगे, मारेंगे डंडे।
ये होते कुरान के अंदर बैठकर खुदाई बनकर। वो फिरौनो कुछ तो सीख लो, कुछ तो अपनी अक्ल अपने दिमाग के अंदर डालो। तेल तेल तुम्हारे पास नहीं है तो हम इधर से भेज देते हैं। बगैर तो शर्म करो, कोई इंसानियत ही होती है ना, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है ना तुम्हारे अंदर कोई गैरत है। ओवर टू BFT भाई, थैंक यू। जबरदस्त मैं फ्री हूँ ज्वाइन किया है, आमिर भाई ने ज्वाइन किया है बिहाइंड यू स्कीपर। अच्छा, बिहाइंड यू स्कीपर आपने म्यूट लगाना है। आमिर भाई पहले बात करेंगे, उसके बाद आपके पास इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है जी। आमिर भाई आपने सवाल सुना है, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आपको? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी अमर भाई आवाज आ सर रही है मैं तो सवाल नहीं सुना मैंने, लेकिन बात भाई ने 100% परफेक्ट की है। थोड़ा सा रिपीट कर दें या आबिद भाई अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन मैं 1 मिनट लेफ्ट होके आता हूँ, मेरा कोई नेट का मसला लग रहा है। कोई मसला नहीं, आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। बिहाइंड यू स्कीपर आपके पास आते हैं, अगर आप सुने तो माइक आपके पास है, नहीं तो हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे जी। वेलकम, आप हमारी ब्रॉड पे आए। जी आप क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन था आमिर भाई आपके लिए भी मैं दोबारा रिपीट कर। आबिद भाई अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये सर ये कानून जो है ये सिर्फ पीटीआई बेसिकली आई थिंक उनका कोई इशू है। बेसिकली इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे दो लोगों ने चैलेंज किया है को कि भाई ये हमारा जो है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये नहीं मानते, और उसकी क्या कहते हैं हेयरिंग भी लग गई है, मतलब उसको टेक ऑन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में कोई कानून है कि बाकी पार्टियों के तो इलेक्शन भी नहीं होते, हमारे अगेंस्ट ही क्यों जा रहे हैं। तो बिहाइंड यू स्कीपर आपके पास आते हैं, फिर आमिर भाई आपके पास आते हैं जी। बिस्मिल्लाह। यार अगर कानून देखा जाए, कानून हमेशा से ही गरीब के लिए नहीं रहा। आप अब आके ये बात करना शुरू हुए जब ये सब पीटीआई पे आया। ये सब पहले बलोचियों के साथ, पठानों या पश्तूनों के साथ होता रहा। उनके पास कहाँ कानून था? मतलब वहाँ उनका कोई जवान उठाया जाता है या अगवा हो जाता है, वहाँ भी यही सब होता था ना। ये तो अब आके पंजाबियों पे हुआ है तो ये सब हुआ है, यानी जो भी है। तो लाइक कानून तो किसी सर माइंड योर लैंग्वेज, ये पंजाबी लफ्ज़ निकाले पाकिस्तानी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, लाइक पाकिस्तानी मतलब की बात करें आप। भाई 1 मिनट। हम लाइक पंजाबी जब थे ना, लाइक हम ही 5 साल पहले फौज जिंदाबाद के नारे लगाते थे, ठीक हो गया। ये आपको भी पता है। कोई कुछ बलोची कुछ कहता था तो हम कहते थे भाई ये तो गद्दार है, ठीक हो गया। अब पंजाबियों पे आई है अब आके बात, ठीक है। पहले पंजाबियों के साथ ये होता नहीं था, अब आके पंजाबियों के साथ शुरू हुआ है। तो पंजाबियों की ज़रा, मैं खुद एक पंजाबी ही हूँ, ठीक है, मैं कोई बलोची या कोई और नहीं हूँ। तो मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये सब पाकिस्तान में बहुत पहले से होता आ रहा है। मतलब कानून वगैरह कुछ भी नहीं है, बस फ़र्क ये होता है कि कभी किसी के ख़िलाफ़ यूज़ होती हैं ये चीज़ें, कभी किसी के ख़िलाफ़। स्किपर बिहाइंड सर आप गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन हमारा मुर्शिद जो है वो कहता है सारे पाकिस्तानी हो। आबिद भाई तो मुझे 1 मिनट। बात आपकी ठीक है, आप अभी भी देख लो उसके साथ कौन खड़ा हुआ है, अभी भी ज़्यादा पश्तून ही है, पंजाबी तो निकल ही नहीं सकता। Just 1 minute I need it if anybody can give me please. खालिद महमूद भाई आपके पास माइक आता है, आमिर भाई इसके बाद आपके पास आएगा। भाईजान आप कहाँ पे हैं? बिहाइंड यार मैं लाहौर, बिहाइंड भाई आप कहाँ? मैं लाहौर से हूँ। नहीं अब कहाँ पे हैं? आमिर भाई 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट देंगे, 1 मिनट, फिर आपकी इंशाल्लाह माइक आपके पास आएगा। खालिद महमूद भाई कुछ करना चाह रहे थे, उनकी मेरे ख्याल से रोटेशन वो स्किप हो गई थी जी। खालिद नहीं मैं ज़रा आईडी दूसरी लेके हूँ, मेरी आईडी पे ना नेट प्रॉब्लम कर रहा है। चले हम आपको उठा लेंगे, कोई इशू नहीं है जी। खालिद महमूद भाई आप कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बिहाइंड स्किपर और एवरीबॉडीज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ता बहन, नाइला बहन, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान बात पंजाबी और जिस तरह मेरे भाई आमिर ने कहा है, बात पंजाबी की नहीं हो रही है, बात पाकिस्तानी की हो रही है। तो
जिस तरह आपने बात की या जिस तरह आपने इजहार किया, अब मुझे तो इस तरह लगा कि कुछ एक अलहदा सी न्यूज़ आप देने वाले हैं या कुछ इस तरह करने वाले हैं। तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, वो पाकिस्तान को इकट्ठा करने वाला है जिसने कहा था कि मेरे पाकिस्तानियों। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि पहले जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होता रहा है, अब पंजाब पे जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हो रहा था तो तब भी वो कंडेम्ड ही कर रहा था। जो आज ये आपको इकट्ठा करने का नारा लगा रहा है, उस वक्त भी ये वही कह रहा था जो आज कह रहा है। ये कह रहा था कि मैं ड्रोन अटैक नहीं करने दूंगा। और जो आप पहले की बात कर रहे हैं तो तब बरसरे इक़्तिदार कोई और था। वो आपके पंजाब के मास्टर माइंड जिनको कहते हैं गुंडे थे, नवाज शरीफ और उसका टोला था। उससे पहले जो बरसरे इक़्तिदार था वो था जरदारी, और उससे पहले फौजी डिक्टेटरशिप थी। तो मैं उससे पहले फिर नवाज शरीफ था और उससे पहले बेनज़ीर थी। तो मेरी जान, जिस वक्त ये बरसरे इक़्तिदार आया है, आप मुझे ये एक बात बता दें, एक ऐसे इंसिडेंट बता दें कि जहां पर हमला किया गया हो इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में। कोई ऐसी जगह मुझे बताएं जहां पर कुछ क्या कहते हैं कि कुछ ऑपरेशन करके पाकिस्तानियों को मारा गया हो। नहीं, आपको नहीं मिलेगा तो नवाज शरीफ के दौर में मिलेगा तो जरदारी के दौर में मिलेगा, चाहे ज़रबे अज़ब हो, चाहे रद्दुल फसाद हो या कोई भी हो। वो जितने ऑपरेशंस हुए नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में हुए, उस वक्त भी इमरान खान ने यही कहा था कि मेरे पाकिस्तानियों। आज भी इमरान खान यही कह रहा है कि मेरे पाकिस्तानियों। मेरी जान, उसने पाकिस्तान को मुत्तहिद करने की कोशिश की है। आप तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की बात कर रहे हो। उसने तो खैबर पख्तूनख्वा की जंग में जाने से भी उसने कंडेम्ड कर दिया था कि मैं कंडेम्ड करता हूँ इसको, मैं मजम्मत करता हूँ कि पाकिस्तान को किसी की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। और आज तक वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जिस वजह से उसे तालिबान खान कहा जाता था। तो आप वो बात करें जो बात तारीख आपकी गवाही दे सके कि वाकई आप जो बात कर रहे हैं उसमें सदाकत है। आपकी जो बात है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। ये पंजाबी, पख्तून और बलोचियों का और सिंधियों का नारा वहाँ लगाएं जहाँ पर ये चूरन आपका आसानी से बिक सके। यहाँ पर ये चूरन नहीं बिकेगा, क्योंकि मैं चाहे पंजाब से हूँ, चाहे मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, चाहे मैं बलूचिस्तान से हूँ, चाहे मैं सिंध से हूँ। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और मैं एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हूँ। चारों सूबे मेरी जान है, लेकिन मेरी जान कुर्बान है पाकिस्तान के ऊपर। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये नारा है। जी BFT भाई, ओवर टू यू। अपना किबला दुरुस्त करें मेरी जान। थैंक यू खालिद महमूद भाई, थैंक यू। अभी क्या कहते हैं, आमिर भाई ने हमें ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से उनकी आईडी का कोई इशू था। काबली सिस्टर, आपके पास हम आएंगे, पहले कि आमिर भाई को देख लें, ये पहली बार आ गए थे। जी आमिर भाई, माइक आपके पास आता है, बिस्मिल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आमिर भाई का ख्याल करें। आमिर भाई मेरे जिगर गुर्दे फिफड़े हैं। मेरे लिए मेरा PTI का हर वर्कर, मैं उनके जूतों की खाक भी नहीं हूँ सर। ना किया करें, आप बड़े हैं मेरे से, दीन को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं। हम तो वो लोग हैं कि जो बस कहाँ पे ज़रूरत पड़ गई किसी के काम आ गए, बस अल्लाह की मेहरबानी से। भैया ना, कानून की बात हो रही थी और ये इलेक्शन की जो उन्होंने कंप्लेन अपना केस दायर किया है कि हम नहीं मानते। असल में ये इसलिए नहीं मानते ये खोते, क्योंकि इनको आदत है ग़ुलामी की, और ख़ान ने ये ग़ुलामी अवाम को दी कि ये अवामी पार्टी, इसका कोई भी बन सकता है, ना मेरा बेटा, ना मेरी बहन, ना कोई। ख्वाजा आसफ का अगर बयान सुने तो वो ये कहता था जी उसने तो अपनी बहन पे इतबार नहीं किया। असल कम अकल है ना, उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि असल सियासत होती क्या है और अवामी पार्टी होती क्या है। इसलिए वो घबरा गए हैं कि इन्होंने तो पासा पढ़ लिया। मैंने तो अपने, वो जरदारी ने अपने बेटे के लिए बनाया, नवाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के लिए बनाया, सब ने अपना ख़ानदान देखा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना, जो भी जनरल आया उसने अपना। ये पहली पार्टी है जिसके अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। ये अवामी, वाकई अवामी पार्टी है, इसलिए ये घबरा गए और इस तरह की बुखलाहट का शिकार हैं। और कौन से वो बंदे हैं, वो बंदे भी तो सामने करें ना जिन्होंने केस किए हैं। आज वो भाग नहीं गए वो वीडियो वाले केस से।
ये घबरा गए हैं असल में, और ये अल्लाह खैर करेगा मेरे पाकिस्तान की। मैं ज़रा ना आजकल अपने हवास खो बैठता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये अल्लाह की तरफ से है, मुझे नहीं समझ आती क्यों। क्योंकि जितनी मेरी आवाम पिस चुकी है ना, मैं डिबेट के हक में नहीं हूँ इनके साथ। मैं डांगो डांगी प्रोग्राम वाला का काम है मेरा आजकल। तो आप अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने, तो हो सकता है मेरे से बेहतर कोई जवाब दे दे, वो बात कर लें। थैंक यू आपके इनपुट का। जी काबली सिस्टर वेलकम आपको। तो आपके पास माइक आता है, आपने अगर सवाल सुन लिए तो बता दें, नहीं है तो मैं रिपीट कर दूंगा। जी काबली सिस्टर। सलामुअलैकुम, शब बखैर सब भाइयों को वालेकुम और अस्सलाम। बहन को। जी जी वालेकुम भाई अस्सलाम। मादर के साथ संगे पखेर दे जोड़ दे, ये मेरा आपके साथ वादा था कि manana जब भी मिलूंगा यही कहूंगा। जाने manana dera manana खैर मता सुसेंगे। बिफ्ती भाई मुझे मैं अभी आया तो सवाल मुझे नहीं पता कि सवाल क्या है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। असल में वो जफर भाई वो थोड़ी देर में आएंगे। उन्होंने क्वेश्चन छोड़ा था कि पाकिस्तान पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया है, एक ऐसे बाबर साहब हैं जो हमारे पुराने मेरे ख्याल से पार्टी के नाराज दुश्मन है या पता नहीं कौन है, वो हमारे पीछे पड़े होते हैं, और एक दूसरे भाई हैं। तो दो लोगों ने पटिशन दायर की है जो टेकअप हो भी हो गई है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं मानते। तो आपका इसके ख्याल में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये और मानते हमारा नहीं मानते भाईजान, ये सवाल भी, क्योंकि ये लोग क्या चीज को मानते हैं, ये जबरदस्ती सब कुछ करते हैं, ये सब अपने दिल से जो वो लोगों को पसंद है वो ही करते हैं। वो मानते ना मानते कि वो कानूनी सब कुछ कानून से तहत ये किया हो गया। तो ये जो मानते नहीं मानते तो ये तो दुश्मन है, दुश्मन है। कभी भी वो अभी क्या उसको बहुत हसौदात करती है, इसलिए मेरे ख्याल ये मुझे ऐसे लग रही है वो जो सब कुछ वो जो जूता इल्ज़ाम में की तरह ये भी ये बेबुनियाद नज़र है ये लोगों को। बस इतना मैं बोलती हूँ। अच्छा, क्या आपको कैप्टन ने ज्वाइन किया है? अगर आपने सवाल तो दीजिए, अगर नहीं सुना तो हम रिपीट कर देंगे। जी कैप्टन भाई। सॉरी, आपने बोला था आपके पास लोग थे। सॉरी, मैंने आपका कमेंट पहले पढ़ लिया था, तो आप नीचे कमेंट टाइप कर सकते हैं। जी आबिद भाई आपके पास आते हैं, आप होस्ट हैं, तो आप इसको कंक्लूड करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं। जी आबिद भाई, आपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, अभी आपकी जी सर मैंने क्या करना है, बात तो ये वही है जो कुछ आपको पता है। ये कोशिश कर रहे हैं हमारे बल्ले का निशान छीनने की, और उसे लॉन्च भी इसीलिए किया गया कि बल्ले का निशान खत्म करने के लिए। तो कोशिश इनकी यही है, लेकिन ये होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर्स जो हैं वो एक उनसे ज्यादा एक कदम आगे सोचते हैं, और बेहतरीन किस्म के लॉयर हैं हमारे, और वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उन्हें आगे तो नहीं जाने देंगे, लेकिन उनकी कोशिश यही है। जिस तरह आपको पता है इसने जो पहले भी किया था, जो हमारी फंडिंग वाला केस, उसमें भी यही आया था ना। तो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे। जी ओवर टू यू सर। जबरदस्त। तो ऐसे बाबत जिनकी वजह से हमने अब ये जो फंडिंग इस फंडिंग पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो ये बिल्कुल आपने सही बोला, वही बंदा है। अच्छा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि जैसे बोला कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो अभी है नहीं, और जैसे ये कानून बना रहे हैं, मगर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्शन की तैयारी आप पूरी करें। इलेक्शन हो ना हो, इंशाल्लाह होंगे, मगर हमने तैयारी करनी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम बल्ले को इंशाल्लाह हमारा इंतखाबी निशान होगा, मगर अगर फॉर वट एवर रीज़न ये बल्ला हमें नहीं भी देते ना, तो हमें इसका भी कोई इशू नहीं है। अगर लास्ट मिनट में वो हमें खंबा भी मिल जाता है ना, हमने खंबे को भी वोट देना है। जो खान साहब बोलेंगे उसको हमने वोट डालना है। तो प्लीज़ आपने डिसहार्ट नहीं होना, लास्ट मिनट में भी ये कोई कहानी कर सकते हैं। हमें मुतहद रहना है एज अ वन फैमिली, और हमने मुतहद होके खान की आवाज़ का वेट करना है। खान जी जैसे बोलेगा, जहाँ बोलेगा, हमने उस बंदे को वोट डालना है। ठीक हो गया?
تو ویلکم علی ڈوگر صاحب، آپ کو ویلکم. آپ نے ہمارا کوشچن سنا ہے کہ آپ کو کوشچن ریپیٹ کر دیں؟ جی علی بھائی. ریپیٹ کر دیں، میں نے نہیں سنا. اچھا جی علی بھائی، فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم. اچھا کوشچن تھا کہ ابھی ظفر بھائی چھوڑ کے گئے کہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ ایک ہمارے ظفر ایس بابر صاحب ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہم پہ کمپلین کی تھی. انہوں نے ایک کمپلین کی ہے کہ وہ الیکشن کو نہیں مانتے، اور